Heto na! Woo! Mga kabisyo, mga yes friend, mga amigo, nanay, tata, ate, kuya. Na August 15 2026, alas 7 dalaga, na Tugbungan Elementary School Covered Court ay kay ulan. Panulan de free! Check up de mga bata! Free eye check-up and reading glasses! Free adult general check-up! Free blood sugar screening! Free HIV screening! Free sample de medicina! Free merienda! Free coffee! Free juice! Wow! Anda temprano, iman alegria kay Chenepa, Zumba, games, raffle, photos, giveaways for first 300 registrants na alagang Unilab junto con el 97.9 Love Radio y 102.7 Yes FM. Dale con ustedes alegría y cuida con ustedes el de ustedes mga paborito DJs. Kamikel! Y syempre, tiene mga exciting juego y premio también te espera para con ustedes. Estaba na Unilab. Numatuman lingasa, take el Unilab para cuida contigo. Alagang Unilab, junto con el 97.9 Love Radio y 102.7 Yes FM. Na August 15, 2026, alas 7 del aga. Natugbungan Elementary School Covered Court. Kita Kids! Husay malasakit, kaya alay sa alagang Unilab. Husay malasakit, kaya alay sa alagang Unilab yan. For 80 years, ito ang Alagang Unilab para sa'yo. Alagang Unilab yan.